I say in Kokborok, Ankeboni Kiriya. I say it in English. I'm not scared of anyone. And I say it in Hindi. मैं डरता नहीं हूं। जो अकॉर्ड आज से 18 महीने पहले साइन किया गया, मैं होम मिनिस्टर से मिला हूं, एमएलए भी मिला है, मिनिस्टर भी मिला है। होम मिनिस्टर बोलता है कि वी आर रेडी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? स्टेट गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम है। स्टेट गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? हमने कुछ गैर कानूनी मांगा? होम मिनिस्टर बोलता है नहीं। हमने कुछ गलत मांगा? नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? 1982 में आशीष बाबू अपनी तो छिलम, अपनी तो छिलो, इंदिरा गांधी रेडी था एडीसी देने के लिए। जो मैं बोल रहा हूं सुनो। 1982 इंदिरा गांधी रेडी था एडीसी देने के लिए। अगरतला में एक लीडर था, उनार नाम छिलो अशोक भट्टाचार्य, कांग्रेस। दिल्ली ते कांग्रेस, আগরতলাতে যে लीडर छिलो कांग्रेस अशोक बाबू, क्या बोला? स्लोगन दिया, रक्त দিব एडीसी देव ना। इंदिरा गांधी ने अशोक भट्टाचार्य को ओवररूल करके एडीसी दिया। आज अमित शाह बोल रहा है आपका डिमांड ठीक है, हम देना चाहते हैं तिपरासा अकॉर्ड। अगर तला में अशोक भट्टाचार्य जैसा कुछ कुछ लीडर है ना, আপনি অ্যাকর্ড দেবেন না, আমি রক্ত দিব, एडीसी अकॉर्ड कर तो देवो ना। अब अमित शाह को भी इन लोगों को इंदिरा गांधी जैसा ओवररूल करके देना पड़ेगा, वरना डेविड आप 2500 किलोमीटर चला है ना, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। आई विल फाइट। देखो, आपने मुझे झूठ बोला, मैं सुन लूंगा। बाबा रंजन, हमको झूठ बोला, मैं मान लूंगा। हमारा लोगों को झूठ बोला ना, हम टॉलरेट नहीं करेगा। देखो ना तब ये परिस्थिति वो मथा बुबकरा नते तेतम सासेनाय आसले बीजेपी बाय बालाय खनो थांजाकमानि नखलायखा मथा सिने बुबकरा संगे बीजेपी सं जे रकम भाबे व्यवहार खायतंखौ अब एकेबारे न अन्नाय ना खाखे। अरे नोनो 2023 जेकुनो रकम राजनीति सल चाटुरी खाई नोनो बीजेपी न सरकार तो बुखा आबुनि परे थानाय पार्लियामेंट जेकुनो भाबे पूर्वती प्रफेंदी पश्चिमती प्रफेंदी मथा जुदि साक्ताय रेंगाकाय मथा जुदि बीजेपी ने सपोर्ट खायांगाकाय बीजेपी ने 14 कुष्टी ने फान करे थानाय पार्लियामेंट निर्वाचन जितिनानै सिनि बुबुग्रा सं मथा सं साक्तार माने बागै पश्चिम एवं पूर्व दुटा सीटने जिदिखा सब जिति रेखा बुबुग्रा सं मथा सं जिति रेखा विधानसभा ननो सरकार खायने बागै फान रेखा पार्लियामेंट निर्वाचन ननो जिति रेखा आसेक्साने परे एक टा কক नरक
ত্রিপুরা মথানি ববুগ্রানি ককনারিকা বিজেপি আসিক বেইমান আসিক বিশ্বাসঘাতকতা খাইমানো হব তো কোনো মতে নেই ঠিক হ্যাঁ ত্রিপুরা রাজ্যের ভোটার যারা তংনাইরা ত্রিপুরা রাজ্যের লোকরক বিশেষ করে ত্রিপুরা সারক সিনি বগুড়ানি যে রাজনীতি চালা চালনি বিসিংতি বিজেপি ন যে কোনো মতে বায়াস খাইয়ে কাইসা ন কাইসা দাবি কাইসা ন কাইসা ত্রিপুরা সানি বাগै বর্তমান বাসি তংনানি বাই फेंथुं थिनांनि बागै फेंथुं मुंसे मुंसाला खायन हे वानसुक लाये खातंग लाये सिनि बबुग्रा सं साक्ता लाये बीजेपी न विधानसभा जीती रेखा पार्लियामेंट निर्वाचन जीती रेखा तागोपरनि सरकार बा करंगि तंखो आसिक जाने परिवर्तननि बागै एतो बेमानिंना नांखाबा बीजेपी नों सियासा लखायै बबुग्रा न त्रिपुरा मथनो बेकाय देखिगलायखा नों 6 मास बिसिं चुक्ति कार्यकरि खानायनि बागै कक सावै नों बबुग्रा न त्रिपुरा मथनो ताय बेकाय देखिगलाय तंखा नों एडिशनल रां रियावै हानां पिनां खायै त्रिपुरा मथे एडिसिव मुंसा संतां मयं तंखा नों साइ तंखा रां रेखा नै उपजाति कल्याण मंत्री ত্রিপুরা সাহামপ্রাय तत्वनि मंत्री बबो साइतंग रां गोबां मा रेखा कुनु मंत्री आसिक रां रियाखो मुख्यमंत्री साइतंखा गोबां मा रां रेखा यांगो बरक साइतंग रां मोन्या ত্রিপুরা मथे एडिसि प्रशासन जाना तंनाय राव आसले साबो सत्य साबो मिथ्या अबो तो बुझाना कुन लामा करे तबे हे जों आसिक जरतिले साइबानो जे नांगबानि रां बीजेपी लारिया ताबो बुमान्याखौ गाकाय आरोबो नों तिनि हानां पिनां खाजाक दङ थिक मतो रां मोन्या थिक मतो रां रिया सिनि बबुग्रा सामानि बिसन दुकुमानि बिसिंति 150 दिनि बिसिंगो न 20,000 सिक्लारकना साख्रि नाय सामुरनाय 6,000 पुलिस लांनाय एडिसिनो द अन्न सेंया खेंया एडिसिनि क्षमता पानि बृद्धि बांग्रोबै बृद्धि खायै एडिसिनि फानबारेरै त्रिपुरा सान सामुंतांमानानै एडिसिनि एलाकानि सामुंतांमानानै खाखायमाने आबोबो नंलिया ताबोखाय नोंसो साइतंखा बीजेपी से बीजेपी न जुदि एडिसियो लांखां कैसे एडिसियो त्रिपुरा तामनाय त्रिपुरा सारक एडिसियो बीजेपी न प्रशासन रखा कैसे ताइले परे 125 तम बिल पास खायै एडिशनल फान्ड बक्सिनाय एडिसि एलाकानि सामुंतांनाय तमो त्रिपुरा मथा नोंनि बा गासिक सामुंतांमानि नन आसिक खायै तिनि नों जे तिनि क्षमता दंमानि त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा मथनो बापटे सम्भव खामकुनि दिन आसिक जानो परबो नों तिनि त्रिपुरा मथनो विश्वास गैया त्रिपुरा मथा बेमानि खायनाय आर नर এই ধরনের রাজনীতি তামনাই কত চাল লাयै तमनाय अरे फोरोंलायनाय ठग बाजेंलायनाय पाटा पाटि गसा गसि मरिसे जीवन शेष हन्थै तिनि त्रिपुरा सिक्लारंखौ थैनानै बान्तांनाय ताङै जानायखौ थैनानै बान्तांनाय যারা পড়াশোনা खायनाय যারা ताङै जानाय बेबागनो तिनि आकाशारक लाई तंनाय अबखेंनाय तिनि ताम अवस्था चलित ताम अवस्था चलित सारा त्रिपुरा राज्य हजार हजार सिक्लार बेकार तिनि राज्य सामुंकरै बीए पास खायमे परे एमए पास खायमे परे बीएड खायमे परे आगरतला विभिन्न तामनाय मार्केटआव थांदे मलाव थांदे विभिन्न दखानाव थांदे रेस्टुरेन्टआव थांदे साबो त्रिपुरा सिक्लार बीए पास खाये एमए पास खाये तब एमनकि बीएड खायजाक इंजिनियार पास खायजाक पर्यन्त एकैभावे तिनि प्राय 1 लक्ष काछाकाछि त्रिपुरा राज्यनि बायरे जारा थांनाय वांसा त्रिपुरासा थुरुकसा सब मिलायै अधिकांश नोंखा त्रिपुरासा
tama samung tangi pora jagao nungno rasniti thok baji rasniti ni bagai tini tiprasa siklarok tengkai akasar kelai thine ni pantang umi tunggu jani boyos ang CPM khenai TUF khenai siklar kong bat no rakha ari nang tipra mo thakhane nang IPF khenai nang BJP khenai siklaro tipra len sing nang hnai BA pass khai MA pass khai mating pass khai 12 pass khai bibhinno trade লেখাপড়া খেয়ে 18 সাল tipra len sing nang hnai chapi klai lekha ojorano bine boyos tamnai 20 বছর 22 বছর 25 বছর তিনি 8 বছর যদি তকাই 25 বছর থেকে 8 বছর কাকাই কত বছর চলি তুমি বয়স সময় তো নন জরা তো নন নাসিং তঙ্গিয়া তিনি ভঙ্গি জীবন তামো সাবো জবাব নাই সাবো দায়িত্ব না নাই শিক্ষারকনে হাজার হাজার শিক্ষারক সামং করে চাকরি করে যা টুকটাক চাকরি মাবো রাং সারা মঞ্জা মেরিট সারা মঞ্জা সাধারণ যুবক নংনি বাকি যারা থিরে নাই নংনি বাকি যারা কলমতে খিকলাই নাই বনি জীবন তামং নাই শুধু ত্রিপুরা মতা খাইনে IPF খাইনে শিকলারক বাগিসি সিমিয়া যত শিকলারক তিনি আকাশার কলাই যাক বাহাকে নিমিয়া তাখর বখর বিজেপি সমস্ত দিক থেকে ঠকাই বাজিনে রাজনীতি খাইমানি চালক sini bobo gana songklai Tripura sarok Tripura rajyo rok tabok balai khena akasaro klai tongkha tini ekta onnichiyota bhobishyotin dike thangnani bantang tongkha borok tam khoba silai nai ekdike chakri kore bakri kore samung kore rozgar kore je samungo thango বেসরকারি আউটসোর্সিং 8,000 10,000 ওবো কোনো রাং একদিকে নেশা ট্রাক কবলই একটা সেকশন শিখলাম অনিশ্চয়তা ভবিষ্যতের দিকে শিখলাই তনানি বান্তাংখা তিনি ত্রিপুরা সরকারি সবচেয়ে ইনকাম নাকি তাও সোয়াকনি বিশিংটি নাকি সবচেয়ে ইনকাম যত যে ইনকাম মানে বিশিঙ্গ 1 নম্বর ইনকাম সোর্স নাকি সোয়াক ফালে Ingkai tabo nini income ensure khane ne bagai chuak phalnai dak phalnai siklarok সাধারণ বড়রক একটা অনিশ্চয়তা ভবিষ্যৎ দিকে থাকনাই ওবাহাই তুমি মিলে বিজেপি সম্পূর্ণভাবে একটা স্বার্থপরের সামুতাঙ্গাই পরঙ্গরে করে খাইয়ে এই যে অবস্থা খাই তো মানে বিনি বিরুদ্ধে তাখর পখর অনেক নায়িকা বিজেপি অনেক নায়িকা বিজেপি সিনে নেতায় কোনো পাকে করে 2014 সাল থেকে বিজেপি সিনেমানে নরেন্দ্র মোদী থেকে আরম্ভ খাই অমিত শাহ থেকে আরম্ভ খাই বছর 2 কোটি টাকা শিক্ষার্থী চাকরির ব্যবস্থা খাইনাই 15 লক্ষ টাকা রাং বিদেশ থেকে প্রগতি পেয়ে বিকেরা রত্ন নাই সুইজারল্যান্ড থেকে সুইস ব্যাংক থেকে রাং প্রগতি পেয়ে প্রত্যেক নতুন 15 লক্ষ টাকা রাখলে নাই এই সমস্ত ভাও তাকলাম সবাই সরকার ফাই বাহাকে ঠকেকা একইভাবে ত্রিপুরা রাজ্য সংরক্ষা বছর 50,000 চাকরির নাই বছর তাম তাম খাইনাই 299টা নির্বাচন প্রতিশ্রুতি কক সবাই চলো ওটাই নাই কক সবাই ঠকে ওই ওরে পরে খাই বটিজি দেখা তিনি ত্রিপুরা মথন পর্যন্ত পূর্বগ্রাণ পর্যন্ত ঠকে ওই তিনি সিনি ত্রিপুরা সড়ক নেয় মাংন তুলিচ্ছাকে তংখা যে বিনি বিরুদ্ধে খরম দিশান নাঙে ওনানি কক